क्या आप अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने का तेज तरीन तरीका जानना चाहते हैं? इसकी एक नहायत सादा सी तरकीब मेरे पास है जो आपकी कारकर्दगी और तरक्की में जबरदस्त इजाफे का सबब बन सकती है। सिर्फ एक सादा सी हिकमत अमली दूसरे तरीकों से बहुत मुख्तलिफ, जिसको कोई आम खिलाड़ी भी इस्तेमाल करे तो एक शानदार खिलाड़ी बन सकता है। कारोबार में जद्दोजहद करने वाले भी इसको इस्तेमाल करके करोड़पति बन सकते हैं। ज्यादा वजन वाले या बिल्कुल कमजोर लोग इसके इस्तेमाल से अपनी जिस्मानी साख को बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले कि यह हिकमत अमली आपको बताई जाए, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी 1940 में शुरू होती है कि जब 1940 में एक बच्ची कबल अज वक्त पैदा हो गई थी। उसे यकीनी तौर पर मर जाना चाहिए था, लेकिन वो बच गई। और फिर ज्यादा देर नहीं गुजरी हुई कि उसे डबल नमूनिया हो गया। एक शीरख्वार बच्चे को डबल नमूनिया हो तो मौत जरूर आ जाती है, लेकिन किसी न किसी तरह वो इस बला से भी बच गई। फिर कुछ अरसे के बाद उसे स्कारलेट फीवर, जिसे सुर्ख बुखार भी कहते हैं, हो गया। उसे अब तो मर ही जाना चाहिए था, मगर वो अल्लाह की मर्जी से फिर बच गई। वो 6 साल की हुई तो उसे पोलियो हो गया। अब वो यकीनी तौर पर व्हील चेयर पर ही सारी उम्र रहेगी। वो व्हील चेयर तक महदूद हो गई। एक दिन वो व्हील चेयर में बैठी अपने 14 बहन भाइयों को बास्केटबॉल खेलते देख रही थी तो उसकी आंखें भर आईं और वो अपनी माँ से कहने लगी कि मैं भी उनके साथ खेलना चाहती हूँ, मगर मैं तो हमेशा के लिए माजूर हो गई हूँ। उसकी माँ ने कहा, चुप करो, तुम एक करिश्माती बच्ची हो। तुम किस पर यकीन करोगी? डॉक्टरों पर जो वो कह रहे हैं कि तुम कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकोगी, या मुझ पर जो ये कह रही है कि तुम ना सिर्फ चलोगी बल्कि अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर बास्केटबॉल भी खेलोगी? बच्ची ने उम्मीद भरी आंखों से अपनी माँ को देखा और कहा कि माँ, मैं तुम पर यकीन करूंगी। माँ ने कहा, तो फिर ठीक है, आज से हम तुम्हें बाहर निकालने वाले हैं। उसने कहा, माँ, मैं वो करूंगी जो आप कहेंगी। फिर उस दिन तब्दीली का आगाज हुआ। वो लड़की 11 साल की उम्र में करिश्माती तौर पर अपने पैरों पर खड़ी हुई। 13 साल की उम्र में उसने अपने बहन भाइयों के साथ खेलना शुरू कर दिया। फिर 14 और 15 सालों की उम्र तक तो उसने भागना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र में वो दुनिया की तेज तरीन दौड़ने वाली लड़की बनकर उभरी। उसका नाम था विल्मा रॉडोल्फ। 20 साल की उम्र तक वो ओलंपिक्स में सोने के 3 तगमे जीत चुकी थी। सवाल यह है कि क्या उसने ये सब कुछ इसलिए किया कि वो इस सलाहियत के साथ ही पैदा हुई थी, या वो पैदाइशी तौर पर ही ऐसी थी, या फिर उसके पास दुनिया का बेहतरीन कोच था, या फिर उसके पास दुनिया की तमाम दौलत थी जिससे वो ये मकाम हासिल कर सकी? नहीं, ये सब कुछ उसके पास नहीं था। उन सब का सबब सिर्फ एक सबक था जो उसकी माँ ने उसे 6 साल की उम्र में सिखाया था कि यकीन की ताकत से सब कुछ बदल सकता है। कोई भी माहिर नफ्सियात आपको ये बता सकता है कि आम खिलाड़ियों और खास खिलाड़ियों में फर्क हुनर का या मश्क का नहीं होता है। ये फर्क उनके माइंडसेट का है, और ज्यादातर ताकतवर जहनियत सिर्फ यकीन की ताकत से ही बनती है, जो कि हमें खुद हमारे बारे में होती है। यकीन ताकत है और आप सबको उस तक रसाई हासिल है। उस ताकत से आप जिंदगी बदल सकते हैं। अब देखते हैं कि यकीन कैसे काम करता है। यकीन सिर्फ एक नजरिया या तसव्वुर नहीं है, ये एक साइंस है। यकीन एक मादा चीज है जो कि पहले आपके दिमाग में वकू होती है। हकीकत में नफ्सियात के माहिर और न्यूरोलॉजिस्ट इसकी बाकायदा पैमाइश कर सकते हैं। जब एक यकीन बनता है तो एक बरकी न्यूरॉन आपके दिमाग में हरकत करता है और एक न्यूरॉन के रेशे के साथ मुंसलिक हो जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब भी आप कोई एक जैसी चीज का तजुर्बा करते हैं और उस पर यकीन करते हैं तो वो असाबी रेशा दुगना हो जाता है। जब उसी तरह का तजुर्बा और यकीन दोबारा होता है तो ये रेशा दुगने से चौगुना हो जाता है। इस तरह से ही ये यकीन से एकान में बदल जाता है। अब सवाल यह है कि किसी एक की राय यकीन में कैसे बदलती है और फिर यकीन एकान की शक्ल कैसे इख्तियार करता है। ये एक बहुत ही फितरी अमल है। एक यकीन अपनी ताकत किसी सबूत और शवाहद से लेता है जो कि उसके हक में होते हैं और उसे वाजे करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये कहूं कि आप करोड़पति बन सकते हैं तो आप मुझे एक जवाब देंगे और आपका वो जवाब आपके यकीन के किसी दर्जे तक का होगा।
آپ کا وہ یقین کسی تجربے کی بنیاد پر ہوگا جو آپ کی زندگی میں آپ کو پیش آئے اور آپ نے اس سے کیا نتائج اخذ کیے۔ جتنے تجربے آپ نے کیے جو آپ کو یہ ثابت کرتے تھے کہ آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں، اگر آپ ابھی تک نہیں ہیں تو جتنا کامل آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی آپ حاصل کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یقین کے پیچھے راز کیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی بہت سادہ راز ہے۔ آپ کو مزید تجربات کرنے ہوں گے اور ان تجربات سے نتائج اخذ کرنے ہوں گے کہ جو آپ کے ایقان کی تائید کرتے ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو اس معلومات پر توجہ دینی ہے جو آپ کو مل رہی ہے، اور اپنی صحبت کمپنی پر فوکس کرنا ہے جس میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں وقت گزارتے ہیں جو آپ کی ہر وقت حوصلہ شکنی کرتے ہیں، پھر آپ کا اپنے بارے میں یقین متزلزل رہے گا۔ آپ کا یقین خود آپ کے بارے میں معمولی ہوگا۔ یہ اہم ہے کہ آپ ایسی جگہ دریافت کریں جہاں آپ کی حوصلہ افزائی ہو، جہاں آپ اپنی شخصیت کی نشوونما کر سکیں۔ یہ صحبت اور جذبات آپ پر بہت اثر چھوڑیں گے۔ آپ نے ڈبلیو مچل کی کہانی بھی پڑھی ہوگی۔ شاید یہ کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کو یقین تھا کہ خود پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ اس نے ناقابل تصور مصائب کا سامنا کیا۔ اس کی کہانی کے بعد آپ پہلی بات یہ سوچیں گے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور جو صحیح ہے اس پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ ڈبلیو مچل سان فرانسسکو، امریکہ میں ایک کیبل کار کمپنی کا آپریٹر تھا۔ ایک دن وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک ٹرک نے بے قابو ہو کر اس کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ اس کے بعد ڈبلیو مچل کو ہوش ہسپتال کے ایک بیڈ پر آیا۔ جب ہوش آیا تو اس کا جوڑ ہل چکا تھا۔ اس کے جسم کا تقریباً آدھا حصہ مختلف جگہوں سے جل چکا تھا۔ وہ ہوش کے بعد اپنے جسم کی حالت اور درد سے پریشان ہو گیا۔ ساری رات پریشانی سے سوچتا رہا، پھر نیند نے آخر آ ہی لیا تو وہ سو گیا۔ وہ بہت کچھ کھو چکا تھا۔ ایک ہاتھ کی 3 انگلیوں سے اس نے ایک فہرست بنائی کہ وہ کیا کیا کچھ کھو چکا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ پہلے 10,000 چیزیں کر سکتا تھا، اب صرف 9,000 چیزیں کر سکتا ہے۔ یہ تھا یقین اور اس کی طاقت۔ اس نے یقین سے کام لیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ جسم کے جو اعضاء وہ کھو چکا تھا وہ تو اس کو نہ ملے، جو اعضاء ٹھیک تھے ان سے اس نے زندگی کو دوبارہ گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ یقین کی طاقت اس کو کہتے ہیں۔ اس کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ کامیابی ایک داخلی کام ہے، آپ کے اندر کی وجہ۔ اس سے کامیابی کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ آپ کے پاس زندگی گزارنے کی بڑی وجہ ہو اور آپ کو اس پر یقین ہو تو لوگوں کو بھی آپ پر یقین آ جاتا ہے، اور آپ تو پہلے سے ہی اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین وائی فائی کی طرح ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتا ہے مگر اس میں آپ کو آپ کی ضرورت سے جوڑنے کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ کامیابی کے باب واہ جو کرے، ایسی چابی یقین کامل ہے۔